Namaste children, hope all are fine and keeping safe. Have you completed your notes? We finished one lesson. I hope all completed their notes and all studied the question answers, synonyms, Vilom Shabd, opposite words, what all things we shared. We studied in that lesson, that everything. I hope all you all studied that. Okay, we will conduct one TP based on this lesson, Kesa Puraskar. In the next live session, we will conduct, I will upload the date and which all things will be asked for the TP. I will upload in the ECMS. Okay, so study very well. Today we are going to start a new lesson. So I welcome you all to the new session of our video class. You will be very eager to know what the story about, and you might be watched that, you might be seeing that pictures and all. And before starting the class, starting the lesson, I want to ask you some questions. थल का सबसे बड़ा जानवर कौन है? थल का सबसे बड़ा जानवर, which is the biggest animal on land? That's a question one. And the next question is केरल राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? केरल राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? രാജകീയ പശു, കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന മൃഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവി ഏതാണ്? If you don't know, you can learn now. That's a elephant, Indian elephant. केरल का राजकीय पशु भारतीय हाथी है. केरल का राजकीय पशु भारतीय हाथी है. देन केरला के राजकीय पक्षी कौन है? डू यू नो दैट? वो तो ग्रेट हॉर्नबिल है. ग्रेट हॉर्नबिल, द स्टेट बर्ड ऑफ केरला. एंड वी हैव अ लॉट ऑफ things which we can say our own, means केरला के फल कटहल है. केरला के फल, राजकीय फल कटहल है. देन केरला के राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है. राजकीय पशु हाथी है. एंड our lesson is based on बड़ा सा जानवर है उसमें, and you all love that जानवर, means animal, and we all know that that's none other than the elephant. We all love that animal. It's a big animal with broad belly. It has big four legs just like a pillar, and it's having one long nose which we call the trunk. It's having big ears, and it's a cute animal. We all know that. I hope you all might seen that elephant. So shall we move to our lesson? Shall we begin? Come to page number 29. Open your text and come to page number 29. I will read the lesson, then we will go through the meaning and all. कल्लू मियाँ. कल्लू मियाँ, कल्लू का मतलब है जिसका रंग काला हो. काला, and the color is, if the color is deep black, we can say it's കല്ലു. കറുത്ത നിറത്തിന്റെ ആഴത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് കല്ലു. അതിനെ ഒരു ചെല്ലപ്പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് കല്ലു. കല്ലു മിയ. It's a surname, nickname we can say. Kallu Miya, his name is Kallu because he is black in color. That's why it's given, this name is given as Kallu.
Kallu Miya, is that a cute name? Yes, very nice name. Kallu Miya. Then first paragraph. उस वर्ष बहुत वर्षा हुई, पूरा केरल राज्य बाढ़ की चपेट में था। हशमत मियाँ की झोपड़ी बह गई थी। वे अपनी पत्नी के साथ पेड़ की एक मोटी डाल पर चिपके हुए थे। चारों तरफ पानी ही पानी था। तभी दूर से काला काला कुछ बहता हुआ पेड़ के नीचे आकर रुक गया। पेड़ हिला। कोई और भी पेड़ के मोटे तने से चिपक रहा था। हशमत ने देखा, वह एक छोटा हाथी था, बिल्कुल बच्चा। 2 दिन तक पानी नीचे ना उतरा। नेक्स्ट पैराग्राफ। 2 दिन तक पानी नीचे ना उतरा। हशमत और सलीमा पेड़ के पत्ते चबाकर अपनी भूख मिटाते रहे। हशमत पेड़ की नरम पत्तियां और कोमल डालियां तोड़कर हाथी के बच्चे की ओर फेंकता। छोटा हाथी उन्हें सूंड में पकड़ गटक लेता और कृतज्ञ भाव से हशमत की ओर देखता। धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होता गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होता गया। हशमत और सलीमा पेड़ से नीचे उतरे, हाथ पांव सीधे किए और एक जगह ऊंची सूखी जमीन देख रुक गए। हाथी का बच्चा भी साथ साथ ही था। हशमत ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और बोला, कल्लू मियाँ, अब अपने घर जाओ। पर वह नहीं गया। कल्लू मियाँ ने तो हशमत के साथ रहने का निश्चय कर ही लिया था। लास्ट पैराग्राफ। हशमत ने झोपड़ी बनाई। कल्लू ने बहुत मदद की। इधर उधर से भारी भारी लकड़ियां ले आता। सूंड से मिट्टी की दीवार सीधी कर देता। Okay, here written one word, Varsha. Varsha is here. Then here we can see one Dirgha is there, A ki matra is there, and there the Rebha is written. And how we can read this? Varsha. Varsha is rain. Rajya, state. Rajya is state. Bad, flood. झोपड़ी, hut. Hut. डाल, चिपकना, to stick over there, to cling. These are the meaning. പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുക, മരത്തില് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുക. कल्लू मियाँ इस काले रंग वाला, इसलिए उसका नाम कल्लू है. If anyone is black in color, we will call his nickname as Kallu. That elephant has given by this name Kallu. कल्लू मियाँ, प्यार से उसको कल्लू मियाँ कहते हैं. कल्लू मियाँ काले रंग वाला. Okay. And Varsha, year. Varsha is rain. Rajya, state. State we can say in Hindi as Rajya. Bad, flood. Jhopdi, hut.
Okay, now we will see the English meaning. पाठ 4 कल्लू मियाँ। फर्स्ट पैराग्राफ। उस वर्ष बहुत वर्षा हुई। दैट ईयर हेवी रेन वॉज देयर। पूरा केरल राज्य बाढ़ की चपेट में था। द होल केरला स्टेट वॉज अंडर द क्लचेस ऑफ फ्लड। हशमत मियाँ की झोपड़ी बह गई थी। द हट ऑफ हशमत ब्रदर हैड स्वेप्ट अवे। वे अपनी पत्नी के साथ पेड़ की एक मोटी डाल पर चिपके हुए थे। एंड ही वॉज क्लैंग ऑन द थिक ब्रांच ऑफ ए ट्री along with his wife. चारों तरफ पानी ही पानी था। And there was full of water in almost all area. The water surrounded the whole area. नेक्स्ट पैराग्राफ। तभी दूर से काला काला कुछ बहता हुआ पेड़ के नीचे आकर रुक गया। देन समथिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस ही कुड सी समथिंग फ्लोइंग थ्रू द वाटर केम एंड स्टॉप्ड अंडर द ट्री। देन ही कुड सी समथिंग फ्लोन थ्रू द वाटर फ्रॉम ए डिस्टेंस एंड केम under the tree and stopped there. पेड़ हिला। Then the tree had been shaking. The tree shaken. कोई और भी पेड़ के मोटे तने से चिपक रहा था। And someone else was clinging to the thick trunk of the tree. हशमत ने देखा वह एक छोटा हाथी था। हशमत सो दैट इट वॉज ए स्मॉल एलिफेंट, जस्ट ए चाइल्ड। बिल्कुल बच्चा, जस्ट ए चाइल्ड। नेक्स्ट पैराग्राफ। 2 दिन तक पानी नीचे न उतरा। फॉर 2 days द वाटर डिड नॉट गेट डाउन। हशमत और सलीमा पेड़ के पत्ते चबाकर अपनी भूख मिटाते रहे। हशमत एंड सलीमा kept on quenching their hunger by chewing the leaves of the tree. Chewing the leaves of the tree. हशमत पेड़ की नरम पत्तियां और कोमल डालियां तोड़कर हाथी के बच्चे की ओर फेंकता। हशमत would pluck the soft leaves and tender branches from the tree and thrown it towards the baby elephant calf. छोटा हाथी उन्हें सूंड में पकड़ गटक लेता और कृतज्ञ भाव से हशमत की ओर देखता। The elephant calf caught it with its trunk, सूंड trunk, and would grab them in its mouth and looked at Hashmat with gratitude. Next paragraph. धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होता गया। धीरे धीरे gradually the flood water brought down. हशमत और सलीमा पेड़ से नीचे उतरे। हशमत and Salima got down from the tree. हाथ पांव सीधे किए और एक जगह ऊंची सूखी जमीन देख रुक गए। And Hashmat and Salima got down from the tree. They stretched their arms and legs and they stopped by seeing a high dry ground in one place. सूखी जमीन, dry लैंड। हाथी का बच्चा भी साथ साथ ही था। द एलिफेंट काफ वॉज ऑल्सो विद दम। हशमत ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और बोला, कल्लू मियाँ अब अपने घर जाओ। पर वह नहीं गया। हशमत
patted on its back, that elephant calf's back, and said, "Now you go to your house." But he did not go. पर वह नहीं गया. But he did not go. नेक्स्ट, कल्लू मियाँ ने तो हशमत के साथ रहने का निश्चय कर ही लिया था. कल्लू मियाँ ने तो हशमत के साथ रहने का निश्चय कर ही लिया था. कल्लू मियाँ had decided to live with हशमत. लास्ट पैराग्राफ. हशमत ने झोपड़ी बनाई. हशमत had made a hut. झोपड़ी, हट. कल्लू ने बहुत मदद की. एंड कल्लू हेल्प्ड हिम. मदद, हेल्प. कल्लू हेल्प्ड हिम. इधर उधर से भारी भारी लकड़ियाँ ले आता. एंड ही वुड ब्रॉट सम हेवियर वुड फ्रॉम समवेयर देयर. सूंड से मिट्टी की दीवार सीधी कर देता. एंड ही वुड keep the wall made up of soil straight with his trunk. Kallu would kept the wall. He kept the wall straight and which has been made up of soil. And we will see up to here. Now we will see the meaning in Malayalam. उस वर्ष बहुत वर्षा हुई. ആ വർഷം വളരെയധികമായിട്ട് മഴ പെയ്തു. पूरा केरल राज्य बाढ़ की चपेट में था. കേരളദേശം മുഴുവനും, കേരള സ്റ്റേറ്റ്, രാജ്യ, സ്റ്റേറ്റ്, സംസ്ഥാനം, കേരള സംസ്ഥാനം ആകെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ പിടിയിലമർന്നു. ഹഷ്മത് മിയ കി ഝോപ്പടി ബഹ ഗയി ഥി. ഹഷ്മത് സഹോദരൻ്റെ വീട്, ഝോപ്പടി മീൻസ് ചെറിയ കുടിൽ, വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോയിരുന്നു. വേ അപ്നി പത്നി കെ സാത്ത് पेड़ की एक मोटी डाल पर चिपके हुए थे. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭാര്യയോടൊരുമിച്ച് ഒരു വലിയ മരത്തിൻ്റെ ചില്ലയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നു, പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ചാരോ തരഫ് പാനി ഹി പാനി ഥാ. ചുറ്റുപാടും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു. തഭി ദൂർ സെ കാല കാല കുച്ച് ബഹത്താ ഹുവ പേട് കെ നീച്ചെ ആക്കർ രുക് ഗയ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടു, കുറച്ച് ദൂരെയായിട്ട് എന്തോ കറുത്ത ഒരു വസ്തു ഒഴുകി വന്ന് ആ മരത്തിൻ്റെ കീഴെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നി. പേട് ഹില. അപ്പോൾ ആ മരം ഒന്ന് ഇളകി. कोई और भी पेड़ के मोटे तने से चिपक रहा था. ഹഷ്മത്തിന് തോന്നി വേറെ ആരോ കൂടി ആ മരത്തിൽ വന്ന് പറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. ഹഷ്മത്തിനെ ദേഖ. ഹഷ്മത്ത് കണ്ടു. വാഹ് എക് ഛോട്ടാ ഹാത്തി ഥാ. അതൊരു ചെറിയ ആനക്കുട്ടിയായിരുന്നു. ബിൽക്കുൽ ബച്ച. വളരെ ചെറിയ ഒരു ആനക്കുട്ടി. 2 दिन तक പാനി നീച്ചെ ന ഉത്തര. 2 ദിവസമായിട്ടും വെള്ളം ഇറങ്ങിയില്ലായിരുന്നു, വെള്ളം താഴ്ന്നതേയില്ല. ഹഷ്മത്ത് और സലീമ पेड़ के पत्ते चबाकर अपनी भूख मिटाते रहे. ഹഷ്മത്തും ഭാര്യയായ സലീമയും ഇലകൾ ചവച്ച് ചവച്ച് അവരുടെ വിശപ്പടക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഹഷ്മത്ത് पेड़ की नरम पत्तियां और कोमल डालियां तोड़कर हाथी के बच्चे की ओर फेंकता. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഹഷ്മത്ത് ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നും വളരെ ഇളം ഇലകൾ, തളിരിലകൾ പറിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ തളിര കൊമ്പുകളും ഒടിച്ച് ആനക്കുട്ടിക്ക് നേരെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഛോട്ടാ ഹാത്തിയുനെ സൂണ്ട് മേ പക്കഡ് ഘട്ടക് ലേത്ത. ആ ചെറിയ ആനക്കുട്ടി അത് തൻ്റെ തുമ്പിക്കൈയിൽ പിടിച്ചെടുത്ത് വിഴുങ്ങുമായിരുന്നു. और कृतज्ञ भाव से ഹഷ്മത്ത് की ओर देखता. അതിനുശേഷം നന്മയോടെ, നന്ദിയോടെ ഹഷ്മത്തിന് നേരെ നോക്കുമായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ധീരെ ധീരെ ബാढ़ का पानी कम होता गया. പതിയെ പതിയെ ആ വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോയി, വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു. ഹഷ്മത്ത് और സലീമ പേड़ से नीचे उतरे. ഹഷ്മത്തും സലീമയും ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി.
हाथ पाँव सीधे किए, കയ്യും കാലുമെല്ലാം നേരെയാക്കി. एक जगह ऊंची सूखी ज़मीन देख रुक गया. ഒരു വശത്തായിട്ട് ഒരു ഉയരത്തിൽ ഉണങ്ങിയ ഭൂമി കണ്ട് അവരവിടെ നിന്നു. हाथी का बच्चा भी साथ साथ ही था. ആനക്കുട്ടിയും അവരോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹഷ്മത്തിനെ ഉസ്കി പീठ पर हाथ फेरा और बोला. ഹഷ്മിത്ത് ആനക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് തലോടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, കല്ലു മിയാ അബ് അപ്നെ ഘർ ജാവോ. ആ കല്ലു സഹോദര, ഇനി നീ നിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പൊയ്ക്കോളൂ. पर वह नहीं गया. പക്ഷെ അവൻ പോയില്ല. कल्लू मियाँ ने तो हशमत के साथ रहने का निश्चय कर ही लिया था. കല്ലു എലഫൻ്റ്, കല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആനക്കുട്ടി ഹഷ്മത്തിനോടൊത്ത് താമസിക്കാനുള്ള കാര്യം തീർച്ചപ്പെടുത്തിയതുപോലെയായിരുന്നു അവൻ്റെ പെരുമാറ്റം. ഹഷ്മത്തിനെ ഝോപ്പടി ബനായി. ഹഷ്മത്ത് ഒരു കുടിൽ തീർത്തു, കുടിലുണ്ടാക്കി. കല്ലുവിനെ ബഹുത് മദത് കി. കല്ലു ഹഷ്മത്തിനെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു. ഈ ഝോപ്പടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്, കുടിൽ കെട്ടുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിച്ചു. ഇധർ ഉധർ സെ ഭാരി ഭാരി ലക്കടിയാ ലേയാത്ത. കല്ലു പോയി അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നുമെല്ലാം വളരെ വലിയ വലിയ തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. സൂണ്ട് സെ മിട്ടി കി ദീവാർ സീതി കർ ലേത്ത. തൻ്റെ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് ആ മണ്ണുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഭിത്തിയെല്ലാം നേരെയാക്കുമായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലെല്ലാം കല്ലു ഹഷ്മിത്തിനെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു. Okay, we will see up to here and we will see the rest of the story in the next video class. Okay, read the lesson up to here very well. Okay, it's a nice story. We will see some words, tough words and its meanings. Chipakna, to cling, പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുക. മോട്ടെ തന്നെ, thick trunk of a tree. Here the trunk meaning is the trunk of a tree. Chabakar by chewing, ചവച്ചുകൊണ്ട്. फेंकता, thrown. Gatak, swallow. Soond, here the meaning is the trunk of an elephant. Trunk, tumbikai. Soond, trunk. Here, mote tane, thick trunk of a tree. Okay, these two words means the same word is there according to the situation. It's the meaning is changing. Okay. Then next a few words there. Then madad, madad. The madad is help, help. भारी भारी, भारी भारी, very heavy. Means very heavy, heavier. We can write it as heavier. Heavier. Then mitti, which way we can write? M, e ki matra, hraswi ki matra, then t. Then again one full t. If we put this, we will get the half pronunciation, half of this Vyanjan sound, mitti. Then we have to write it as full. Then e ki matra. Mitti is soil. Soil. The next Diwar. Diwar is wall. Wall is bitti. Chuvar. Chumar. Seedhi karna means to keep it erected. These are the meanings
So all of you write and study these all words, and you have to write these all words to your notebook. Okay, study very well. These all words are very easy for us, easy for you to understand, and it's nice story. And try to read where up to we studied the chapter. Okay, so shall we wind up today's session? You will be very eager to know the rest of the story. We will meet in the next class with the rest of the same chapter. Till then, stay at home, stay safe, and take care. God bless you all. Thank you.